7 रामनगर विधानसभानि बाय इलेक्शनाव बीजेपी आगरतला पौर निगमनि मेयर दीपक मजुमदारनो बातायनाय चंखरमानि व जतनो खाफुरजाक ब खरकसे बेलेखेनो काहाम बरक सांग्रसालो आबु हाइकेनो सामानि नुकजाखा बर्डार गुल चक्कर आमचानि याक्षी हापनि जरानि बिसिचिनि गोजाम काउन्सिलर मेरा विश्वास ते किशोर जरानि उलनो हास्तेनि कायनि आचक थायो लोकसभा चंगमारि ते कायसा केन्द्र व विधानसभा बाय इलेक्शन आबुनि बिसिङो हास्तेनि सीपीआईएम बदलो कुलुक मुंरक अंगै तंगमानि नुकजागै तंखा साताय कलायो बर्डार गुल चक्कर आमचानि याक्षी हापनि बिसिचिनि गोजाम काउन्सिलर मेरा विश्वास बीजेपी बदल बाय गदालखा बिनि ककसिल चमु याक्षीनि जरावै बिसिचि रमै आमचानि काउन्सिलर अंगै चंहरजागै लुकुरगनि बागै सामं खलायका ते लुकुरगनि लगी तंखा हनै फियाबा बिसिबा एबा बिसि दक्रमै बदल मुंसाब शेब्रेलिया आनो ते आं लुकुरगनि बागै सामं खलाय मान्या अंगै तंखा ताङै हिनके आं लुकुरगनि बागै सामं खलायना नायखा फियाबा बदल आनो मुंसाब शेब्रियानि बागै आं लुकुरगनि बागै सामं खलाय मानलिया आबुनि बागैनो ताबुनि हापां एबा बीजेपी आनो आ शेब खलाय रिखा ते आं सीपीआईएम बदल याकरे बीजेपी बाय गदाल फाइगा जे बदल तंगै लुकुरगनि बागै मुंसाब सामं खलाय मानजे अंगै तंगमानि हनके आ बदल तंगै तामु अंगनाय आबुनि लोगियो बतेबो साकलायखा ताबुनि केन्द्र हापांते हास्ते हापनि शेबाय हास्तेनि सामुंरक अंगै तंगमानि बागै आं खा फुरजाक आगि रोग त्रिपुरानो केबो सिनिया फियाबा ताबुके हाकतनि बिसिङो त्रिपुरानो जतनो सिनिलायखा बतेबो साकलायखा सीपीआईएम बदल याकरै आं बीजेपी बाय गदालमानि आबो आनि खा बिसिङो मुंसाबो कुनो इंया ताङै हिनके ताबुनि हास्ते हापं जे सामुं खलाय तंखाते कायसा नाथातक त्रिपुरा सामना बागै जे सामुं यागो नाहारका सोंते उसलै तंगला त्रिपुरानि मुंकुसुगो काबै तमा बाय आं खा फुरजा আমি তো জনপ্রতিনিধি ছিলাম দীর্ঘ 10 বছর ঠিক না জনগণের কাজ আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে ঠিক না তো এইটা আজকে 5-7 বছর ধরে আমি কোনো পার্টিতে যাই না করি না তো এটা আমার মানুষের একটা এফেক্ট হয়ে গেছে কিরে আমি মানুষের কাজ করতাম এটা করতে পারি না এটা আমার একটা শরীরের উপরে প্রেশার আইছে তো এখন আবার সুযোগ আইছে কেমন দল তো এই দল সেই দল কত দলই আসবে যাবে ঠিক আছে তো দল হওয়া মানে কি দলের হইয়া কাজ করা আজকে এই দল আছে এই দলের কাজ করুন ওই দল আছে ওই দলের কাজ করুন এটা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থে করতাম না জনগণের স্বার্থে করুন আমি পার্টিতে কাউন্সিলর না থাকলেও আমি আমার যতটুকু কর্তব্য একটা পার্টির থেকে করা যে মানুষের জন্য সেটুকু আমি আগেও করছি এখনো ভাবছি এই সুযোগটা যখন আইছে আবার জনগণের সাথে মেলামেশা করা জনগণের একটু কাজে সহযোগিতা যদি পারি করতে তাইলে আমি নিজের ধন্য মনে করব। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরান।